शिक्षिका और सहायिका की कमी, अपर्याप्त बजट में नहीं चल रहे केंद्र। हिंदलगंज में आईसीडीएस कर्मियों का प्रदर्शन। विभिन्न समस्याओं के समाधान के मांग को लेकर हिंदलगंज के आईसीडीएस कर्मियों ने एसडीपीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हिंदलगंज ब्लॉक के कुछ 39 आईसीडीएस केंद्रों में से कई केंद्र में शिक्षिका और सहायिका के पद खाली हैं। कहीं शिक्षिका नहीं है तो कहीं सहायिका नहीं, जिसके कारण केंद्र का सुचारू संचालन करना मुश्किल हो गया है। कर्मियों का यह भी कहना है कि वर्तमान बाजार दर और सरकारी आवंटन के बीच भारी अंतर है। बाजार में एक अंडे की कीमत लगभग 8 रुपए है। प्रति अंडा केवल 6 रुपए 50 पैसे का ही आवंटन किया जा रहा है। उनका आरोप है कि इतनी कम राशि में केंद्र का संचालन करना लगभग असंभव हो गया है। इन सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान, रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति तथा बजट बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को हिंदलगंज के कालीबाड़ी क्षेत्र में आईसीडीएस कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। মাসের আমাদের বকেয়া যে সবজি বিল বাকি আছে, এছাড়া গেল মাসে জুন মাসের কেন্দ্রের আমরা 9,000 টাকার যেটা অনারেরিয়াম পাই, হাফটা পেয়েছি, হাফটা আমরা এখনো পাইনি। কিভাবে চালাবো? আমাদের সামান্য এই পয়সায় আমরা সামান্য এই পয়সা পাই, এই পয়সা আমরা ডিম কিনবো না সবজি কিনবো? আমাদের দাবি বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে আমরা অফিস থেকে পাই 6.5 টাকা মাত্র ডিম, কিন্তু বর্তমান বাজারে ডিমের দাম হচ্ছে 8 টাকা। সেই হিসাবে আমরা দাবি নিয়ে এসেছি যাতে হয়তো আমাদের 8 টাকা করে ডিমের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিতে হবে, নইলে 6.5 টাকায় কিভাবে আমরা ডিম দেব সেই বিষয়ে আমরা সিডিপিও সাহেবের কাছে দাবি দেওয়া নিয়ে এসেছি। আমার নাম শিপ্রা মণ্ডল। আমাদের 39টা সেন্টার ডবল করতে একটা কর্মী দিদিকে দুটো সেন্টার চালাতে হয়। আমরা চাইছি যে অবিলম্বে শূন্য পদে নিয়োগ হোক। দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত হেল্পার দিদিরা আমাদের আন্দোলনের সুফলে করার জন্য সহায়িকা থেকে কর্মী হয়েছেন, সেই সমস্ত সেন্টারগুলো এই 3 থেকে 4 বছর ধরে সহায়িকা নেই। সেই সমস্ত সহায়িকাদের কাজ অফিস থেকে কোনো কিছুই দেন না। আমাদের এই সামান্য পয়সায় কর্মী দিদিরা সেই হেল্পারের কাজটা তারা করেন। এইভাবে আমরা চালাতে আর পাচ্ছি না। আমার নাম কল্পনা মণ্ডল। আমি দায়িত্বে আছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির সদস্য, রাজ্য কমিটির, এবং আমার হিঙ্গলগঞ্জ প্রজেক্টের সভানেত্রী।